खुलुमगा दिनै चिनी महाराजा वीर विक्रम मानिक्य आजयमा सालनि बिसिं दिनै किसा स्पेशल तामो हमले से जे बिनि आजयमानि तिथि दिन सहज जों दिनै जरानो मानो बागै जों जत मानजानाय रक खूब सौभाग्य कारण आमाहाय महान राजा आजयमा दिन तिथि माननानै खूब कष्ट बा जागा सम्मान जाखा माने जों सौभाग्य ओंखाय जों दिनै त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि तरफ থেকে नरक हाय मानजाक फायजाक जोंनि दाखौ संनो मेडिया संनो आनि खागाहाम ताय हामजा मंगियाफोरै जों दिनै प्रेस मिट खालामनायनि उद्देश्य दिनै महाराजा वीर विक्रम मानिक्यनो तै जे जों सामुं खालाय फैनानै आबो दिनै साना थांगाय जों साक्सेस ना हिमना कारण ता महमले दिनै आसुक दिननि सिमि दिनै डिमान्ड दंमोन राजानि आजायमा साल छुटि मानानि आर परे राजानो त्रिपुरा राज्यनि मडेल हिसाबै जे जों बिनि आदर्श हिसाबै थांनानै बा तंनानै जे मुंखौ माने नाहारमुं आबो दिनै नग नग थाङै पुछका बा प्रत्येक बरंना ताबुक साइमानका महाराजा वीर विक्रम मानिक्य साबो गरम तेसे सानाम सङो जे त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि सामुंखा तांमुं तुइमुं तै हुकुम माने न चिनी जे त्रिपुरानि अस्तित्व न संजे सकेबा न नारकनानि ओंके अबन लगे जों तैसा कोइनाम सङो जे राजबारि बसकामनि जे चिनी माइलुमा खलमा ताय चिनी मा दुर्गानि मन्दिर आबनबो चिनी क्षत्रियनि माध्यमे आरो मतायनानि उनफुन संआबो नायखलै दङ एबं राजप्रसाद बसकामो जे आगि साजौलांमोन आबनबो तैसा चिनी राजानि बुमुखांरै साजौनानि बा उनथुन एवं आरो चिनी राजारंनि मूर्ति एवं बंनि मांगपिलि उनथुन आबो जों नाय दङ एवं सामुंख्लाय दङ आबो अंनाय बसकामनि 2 बोसोरनि बिसिं आबो अंगानो जों खागायो चिनी जे सानमोन जों दिल्ली माने केन्द्र सरकारनावबो जों रहरै दङ कागज पत्र लिखित भाबे ओमफ्राय आरो तायकेसा आं सानान मुं संखाय थानाय 1.5 सप्ताहसोखा त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि मुङै जे चिनी बुरै बदलकारि काहानै जे सामाने आमो चिनी सय जे महाराजा वीर विक्रम मानिक्यनि नाहार मुंगो कलायाबो तामो हमले बुरैनि आमतिखाय कोनो बदल खालायनाया कारण आबो चिनी रायदाबो करै तांनि करै हमले चिनी जे समाज व्यवस्थाबो बुरै करै हायको गे चिनी समाज व्यवस्थाबो अलरेडी चौधरी एवं चौधरी जुग अजाय जुग अमो हायकलायसे चिनी सामाजिक व्यवस्थाबो सामी कलांजाक महाराजा वीर विक्रम मानिक्य आबनो बबाइके आलादा खालायमान आबनि लगे नुकजागो जे चिनी सामाजिक व्यवस्था बा समाज उपना थांगा हांगाय सब गनां नांगौ माने बिहिक बिषय पूर्ण ना नांगौ जेटा रान्दी रान्दाखायजों मा नंगै माया जेटा चिनी अन्य बंशनि बा अन्य जात क्षत्रिय बर कायजाक जात आबर चिनी सामाजिक व्यवस्थाबो दङै माया समाजा दङ किन्तु समाजनि अख्रा बा समाजनि तैदुरनाय नेतृ दरिनाय आबो उंगै माया ताम हमले बरंनि आ जे बदल सारनाय बा जे बरक आबनो सारामगा आबो राजनीतिनि उद्देश्य सारामगाना सुममानसो ताम हमले अमहाकलै समाजो उंगै एर माने बरक जेबायबे बरक चिनी समाजनो नष्ट खालामनाय दङ कयेकदिन परे हंगे बरक बुरि रंबो असाय सारामनाय आबो कि सम्भव जा आमनो चिनी जत त्रिपुराबासी चिनी त्रिपुरासरना आं कयनामु सङो अमहाय कुसंस्कार समाजनि असामाजिक सामुखायनाय रंनो कोनो दिन बोखातारदि एवं बरक बाय ता पाइजाकदि कारण कोनो दिन आबो जेटा चिनी समाजनि रीति रायदा हुकुमु मुकुमु जे सुनो कलां थांमानि मते बुरि रक दङ बजागा दं असायंबो असायजोंनि लगे जगुलिया माने जगुलनाय जोंमै दङै माने किन्तु आ हिने बुरि बदल क्षत्रिय समाजनि आबो उंगै माया एवं खालाय मायाबो अबैध एवं सामाजिकनि बायरे माने समाजनि नियमनि बायरे थांगा इके अमहाय बर रकनो कयनामु सङो जरा चिनी त्रिपुराबासी चिनी साधारण बर रकनो अमहाय सामुं सिदारा थांनाय रकनो लगितारदि एबं चिनी गुबै गोथारनो फैयो जों दंना नांनाय कारण जों देव बर्मा हिंजागो मानोना मोतायनो रखा खायनायसै देवनि बर्मा माने
नर अब जतन नुखना जे जों शिकार बा जुद्धआव थांगांनाय खाखालाबो जे जोंनि तीन बा एक लवानि खाखालाबो थेबो जेटा कल बा गुलि गखांखाय तीर गखांखाय हाब माया जादनाय भरमा दं अब माने रक्षा खायनाय के देवनोसो जों रक्षा खायनाय के जों देवनि देव देवीनि बायराव जों थांगै बरमनि रीति रायजोनि बायराव थांगै जों कुनु दिन समाजमा अरे गरायसरामाया जों त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि गय जत जोंनि त्रिपुरासा এবং त्रिपुरा भाषी जतन कबगो त्रिपुर क्षत्रिय समाजनो राग रेनानि बागै जोंनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनो रायदाव तन्नानि बागै नरक जत सुनो लगिरिदि जे बररक जोंनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनो फुनुगै राजनीति खायना मोजों जानायाव आबरनो बहिष्कार खालायदि बमनि लगिता थानि आब नं थानानि कयनो जे मोसक सायनानि दिनि महाराजा वीर विक्रम मानिक आसायमानि साल काहामो जोंनि त्रिपुरासारनो कबुमो जोंनि लगित दङ जोंनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि भाइस प्रेसिडेन्ट ब जोंनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि गय जतन ककसार साल তিনি जन्माष्टमी तिथि श्रीकृष्ण যিনি परम पुरुष যোগাবতার धापर যোগনি যে যোগাবতার শ্রীকৃষ্ণনি জন্মনি দিন এই তিথিও ন যিনি কলিযুগ বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুর বব 1908 ব আচাইখা তিনি তিথিও এবং এই তিথি তিনি চরক সাকাই তিনি 19 अगस्त 2022 फाइ मिलिखा बेलाय कथार जों वीर विक्रम माणिक्य बाहादुरनि आसायमानि सिमी ब इनको मा जरा बनि प्रयाण महाप्रयाणनि जरा तै मात्र 39 बছর যথেষ্ট मानसि किन्तु बहाय बिजन कारार इब्रासानि बिसिंग मात्र ब राजसिंहासना आचुंमानि उलो मात्र 10 बছর সময়न ब यूरोप वाइथाम थांखा यूरोप आफ्रुनि जे सेकेंड माने द्वितीय विश्वयुद्ध चेंगमानि नाइद्रब चेंगिया सानि जे ब मुसालिनी हिंदी आफ्रुनि जारा जारा जे तंनाय इंग्लैंडनि राजा रानी हिंदी एवं आफ्रुनि जे यूएसए नि जे प्रेसिडेंट बरबय ब मालायका आरोनि जे समाज संस्कृति राजनीति न ब बुजिवैनाय ब त्रिपुराव फाय बने शिक्षा संस्कार बहायके विस्तार खायने ब मनि बाय ब चिंता भावना खालाय ब दिशानो ब फुनुक्का एवं बनि सामुं बतांग प्रथम न ब समाज न पुराटा जे स्टेट बा एकटा राज्य न चालंना थांखाय बनि जतन चिकन इउडि तो हापा पाराव जे चौधरी जे सिरिसितिन सिमी जे पालाय फाइमानि सिनि थांनाय दांगाय मा दांगाय फाने उलो जों हिनो जे सिनि सुब्राय राजा त्रिलोचन बंका शिवनि बरे आसायो हनय शिवनि मुंगे बनो शिवराय सुब्राय राजा हिंजागो एवं सिनि असाई रक जे सामु बुं खाइफ्रु अलरेडी सुब्राय राजा बय खालामनानै हिंजागो तागो प्रतिटी मन्त्र बनो जों प्रतिटी सिनि सामु बतां सामु बुं रगो जों बलि बुं माखो सुब्राय राजानि जे फुनुक खालामनानै जे दिशानो एकमात्र इ कलिओ वीर विक्रम माणिक्य बाहादुर पुरोपुरी भावे समाज न बराग्रिना बागै पाराओ साकां ब यूनिक आगिनि जे पालाय फैमानि जे चौधरी अचाय खांडल कारबारि न ब सिस्टेमेटिक भावे आधुनिक संस्करण न ब माने चेंखा प्रथम त्रिपुर क्षत्रिय समाज माध्यम बाप्रो जमातिया हदा तंमानि रियां राय तंमानि एवं कलय ताई काइपें रंगनबो ब आफ्रो जतन माने क्षत्रिय मर्यादा ब रिलांखाफ्रो एवं समाज चेतनाओ बनुखा जे प्रथम न समाज न जेमन संगठित खायना नांगो लगे लगे शिक्षानो विस्तार खायना शिक्षानि बागै ब 340 टानि बेसि ब स्कुल तांलांखा आ पिरियड माने 1930 হইতে ब 1947 जरा प्राय 340 टा ब स्कुल तांलांखा आबुन बिसिंग एमबीबी कलेज बनि अवदान ब कलेज नि उनको ब खायलांखा आबुन याबलो ब लामानि डेभलपमेंट नि बागै जोगाजोग व्यवस्था नि बागै ब आगरतला हইতে धर्मनगर जरा जे लामा बतां अम ताव राजानि पिरियड नि जे गेजेट नोटिफिकेशन दङ आफ्नो इन्जिनियर नि हिनै ब वार्क अर्डार इमानि दङ माने न
প্রমাণ যে ই লামার অন্য পুরোপুরি সংস্কার খাই লামা সানামানি ধর্মনগর জোড়া আসাম আগরতলা রোড আবো বনি ক্রেডিট ন তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নাংমানি সাকাংন ব আপর সিঙ্গার বিল ব এয়ারপোর্ট সানামকা কারণ ফাতা রক থাংনা হংকাই যোগাযোগ ব্যবস্থা কাহামুংনা হংকাই ব নগৈখা ইউরোপ থাঙ্গাই আবন বাগৈ ব বিমান ব্যবস্থা ব চালু হয় এবং প্রথম বন্যুখা যে গণতন্ত্র ফাইনাই রাজতন্ত্র পাইনাই যেই কারণে প্রথম 1937 সন ব সংবিধান ত্রিপুরা রাজ্যনি সংবিধান শিলং এবং সেই সংবিধানও পুরোপুরি রাজ্যসভা লোকসভা প্রভিশন তঙ্গ ইভেন নগর পঞ্চায়েত প্রভিশন এবং চিনি ভারত যে হাতর যে ভারতবর্ষ এই ভারতবর্ষ নিয়ে যে সংবিধান 1947 চেঙ্গ 1950 পাই কিন্তু বনি 10 বছর শাখানো কিন্তু বীর বিক্রম মানিক্য স্বীকার বনি প্রথম ত্রিপুরা স্টেট রাইফেল বন সানামো এবং যে ব্যাংক ত্রিপুরা স্টেট ব্যাংক তাবুক স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ঠিক ও অনেক শাখান্ন 1937 সন ত্রিপুরা স্টেট ব্যাংক ও সানামকা ইনকাই মূল বিষয় নুখা যে মহারাজা বীর বিক্রম মানিক্য যেমন সমাজ রাবেনা বাগত সামন খাইকা লঘি শিক্ষা ব্যবস্থা যোগাযোগ ব্যবস্থা আপনি লগে লগে পুরোপুরি যে ক্ষত্রিয় রাজা রংনি বিসঙ্গ যে ইউনিটি দরকার ব 1938 সন ব অখিল ভারতীয় স্তরনি যত রাজা রঙি ক্ষত্রিয় মণ্ডলিনী ব প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত এবং বন প্রথম হিন্দু টেম্পল লন্ডন ব 1938 বিষ্ণু মন্দির নিভাবে ব রাংরিখা এবং আব তাও বতম ইংল্যান্ড ইনকাই মহারাজা বীর বিক্রম মানিক্য যে নাহারমু তিনি বনি নাহারমুখা সমাজ ব সুশৃঙ্খলভাবে চিনি বরফ চিনি কি প্রাসারও মিলিলাই থানসাকে বনি সংস্কার বনি আধীনি রীতিনীতি রায়দানো দাঙ্গাইফা যেটা কালাংমানি চিনি তাংমুং তুইমুং তাই হুকুমুং যে চিনি কালচার মনোনারংনাবাগৈ ব ইউসুক সামুংবা তাঙ্গ তাংলাংখা কিন্তু 47 নি উলো অনেক বছর এই ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ বা চিনি চৌধুরী ব্যবস্থাপনা বা চিনি কাজকর্ম দিয়ে অনেক রাজনৈতিক অনেক কিছু বন ধ্বংস খাইনা বাগৈ সামুং খাইকা এবং ও সামুং বাতাংনি কারণে চিনি পাড়াও যে চৌধুরী সিস্টেম ইভেন কাইলাইবাড়ি রমি যে পদ্ধতি তাবক সদরও যে কাইলাইবাড়ি যে তুই লুমানি যে সাত পড়া চাদোয়া সুঙ্গই এখন যে তুই রুমানি যে লুমানি যে পদ্ধতি অম কিন্তু খোয়াইবাই বা কমলপুরায়াং স্পেশালি বাংলাদেশ বর্ডার বাই কিন্তু পেটিবাড়ি তাঙ্গইছে কাইসিও ওয়ানসারং মুকুট কান্দি তাম হিকাই রাজা যেরকম ভাবে ফুরুং কালাংমানি ও তংমুন তা তংদে তংখাইনরক শাস্তি মানাই অমাইকে একটা আন্দোলন আরো চালু যে কারণে চিনি যে ক্ষত্রিয় বসংনি যে সমাজ ব্যবস্থা অনেক পুনিকাছারও 70 বছর কামাই থাংমানি উড়ো 1908 প্রথম চিনি মানগানা লেখাপড়া সুইকুরুং এবং ডক্টর চিনি 2008 চিনি ডাক্তার অতুল দেবন প্রথম তাইসা সংসাপিকাই ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ চিনে অম বীর বিক্রম মানিক্য বাহাদুর যে ত্রিপুর ক্ষত্রিয় মণ্ডলী বা সমাজ যেটা অমবাই কিচা ফেরমানি কারণ অমতে কিচা আধুনিকভাবে তাংমুং তুই মুংখু কুমনো রুগইয়া কোনো অম সানজামানি 2008 ইনকাই অমনি পুরোপুরি রাজনীতি ঊর্ধ্বে কিন্তু চুং দুঃখনিক তিনি বনি আসাইমানি সালো তাথার দিন কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী তিথিও আং মাসাও চুং থাংনাই 14-15 বছর দইরা যে সমাজ ত্রিপুরাসারংনি যে শিক্ষা ব্যবস্থা চুং রাবিনা বাগৈ সুব্রাই মিশন ট্রাস্ট নি মাধ্যমে কয়েকটা স্কুল প্লাস শান্তিকালী মিশন ট্রাস্ট বা মিলিওই চুং চিনি বরফ পাড়া রগজে তংনাই চিনি সংদুক বসংনি মুখসাগ্রংনি লেখাপড়ানো তুই এখন চুং যে চেষ্টা খাই তংমানি উলো চিনি এই যে ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ সিদ্রাই না বাগৈ চিনি বিসঙ্গন চিনি তাকে কিছু অংশ বড় অন্যভাবে রাজনৈতিক মতাদর্শ তুই এই সমাজ সাবাই নাই তাবুক বড় সঙ্গ যে না ক্ষত্রিয় সমাজ যদিও লামপ্রাবাথব রিওই চুং কাথার যে কোনো অসুস্থ শুদ্ধ খায়ক যে কোনো সামুং কতরনি সাকাং চুং লামপ্রাবাথব রিও কিন্তু বরক্ষায় লামপ্রাবাথব যেমন মহাদেব মহাদেব সব সময় না পুরুষ প্রকৃতি তত্ত্ব চিনি আর বিসিংহ তাবুক সমাজ বুড়ি বদলহীন সাকাক্ষী রাখা ক্ষত্রিয় সমাজ যেহেতু চৌধুরী বনি ইউনিক শাখাংখা রাজা বনি কাছারাও বনি সর্দার রক্ত বিভিন্ন বেরেন বনি
पारानि चौधरी जुग सारा बो चौधरी चौमैया साइमी इनकाय राजा बो रानी सारा राजा उमैया इनकाय हिक साइ सारा ই সমাজ পদ্ধতি উনি যেহেতু হিক সাইলুকা প্রত্যেকটা ফ্যামিলি ইউনিট নি মূল বনি হইতেছে জনসংখ্যা ফাইনাই সমাজ উনি হিংকাই অর হিক সারা যেমন চৌধুরী উনিয়া হিক সারাবো রাজা উনিয়া রানীমা দমাই ই পদ্ধতিও চুং বাহিকে বুড়ি বদল ক্ষত্রিয় উমই মানলা অম চিনি আসুক ফাং ব সাকা চিনি তাং ফাং ছোট হিংকাই অম ঠিক ন চিনি অম প্রটেস্ট মানে কারণ খাই কোনো সময় সমাজ ন সিতরারিনানি উদ্দেশ্য তুই যারা যে ফাইনাই র ব ব্যক্তি স্বার্থ তুই ফাই চুং যে থাংনাই 14 বছর 15 বছর যেটা চিনি নিজেনি রাং পয়সা খরচা খাই চুং যেটা খাই তুই দুলই তিনি জোড়াতেই ফাইকা ক্ষত্রিয় সমাজ তিনি আগে চুং 2000 মানে 15-16 প্রথম বীর বিক্রম মানিক বাহাদুর আসাইমা সাল পালাই প্রু চুং যতই 8টা 9টা জায়গা সে খাই তিনি 2022 তিনি উঙিয়া হিম 700-800 জায়গাও পালাই যা হইতো তিনি যতন খাইলাই তারপরে রাজনৈতিক দল উপর সাইমিয়া ব উদ্দেশ্যতেই খাইলাই কিন্তু খাইতন যে জানে উদ্দেশ্যতেই খাইতন কিন্তু বীর বিক্রম ব যে প্রকৃতভাবে ব রাজা সিমিয়া ব বড় এবং চিনি ত্রিপুরাসানির মধ্যে ব একটা আদর্শবান যেমন রামকৃষ্ণ মিশনে বিবেকানন্দ যেমন হিন্দু রঙের আদর্শ বীর বিক্রম মানিক বাহাদুর চিনি ত্রিপুরাসানি থিনাং নিবাগইব চিনি নাহার মুন্ন সাকাং তলাংনা বাগৈ ব চিনি আদর্শ বন তুই চুং মা বনাই এবং পৃথিবীনি দরবারও চুং চিনি পরিচয় ন তাই ববা সাকাং আগুনাখাই একমাত্র বনি আদর্শ নয় একমাত্র আদর্শ বন চিনি হিমেন হাই ইনকাই অমতে কাইসা সারামু সঙ্গ সমাজ 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 সংখ্যা বনি হাজার বছর দইরা বনি কালচার ন বব বাহিকে তুই দুলই বাহিকে তাংমুং তুই মুং হুকুমু মুকুমুন তুই ফাইকা অমুখা বনি পরিচিতি কোনো জাতি ইনকাই ও তাংমুং তুই মুং হুকুমুও কেবল যদি আং ক্ষত্রিয় সমাজ হিনই কোনো তে কাইসা ধর্মনি বরগ্ন ব পাগড়ি সরই যদি ব ক্ষত্রিয় সানানো নাকি আবো উনিয়া কারণ কোনো দিন তগ্ন নো ময়ূর সানামাইয়া তগ্ন ব এভিয়ান ভ্যারাইটি ফানয় এভিয়ান নি ব তক নাই যেটা কায়ক পুংনাই তে কাইসা অংখা ব ময়ূর খা ব ময়ূর নাই কারণ ময়ূর ন বন নো তখানো ময়ূর সানামাইয়া ঠিক তদ্র আনি সানামু সুমাখাই সমাজনি প্রতিটি বড় মিথেনে আনি কইমু যে যারা মানে প্রকৃতভাবে দেশ ন হামজাং নাই নিজেনি জাতি ন হামজাং নাই নিজেনি ধর্ম ন হামজাং নাই নিজেনি কালচার ন হামজাং নাই বড় কোনো সময় বই বাই তা ফুনকজাদি এবং প্রকৃতভাবে যেটা কাহামনো রুগই আপনি ফাইদিনর কোনো সময় ফানো থুরুকসানো নো যদি পাগড়ি সরে ব ক্ষত্রিয় নেই ক্ষত্রিয় সমাজে বড়খিনি উকলবা আসুক রিমাবাই ব ক্ষত্রিয় উংমাইয়া কারণ ব কোনো দিন চিনি তংমুং রাইদা লামপ্রা ওয়াথবনি মানিনাই ব উংমাইয়া কাজেই ত্রিপুরাবাসীনি থেকে আনি অমনক কইমু ক্ষত্রিয় সমাজনি মুঙ্গে যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক ফায়দা নানা নাই নাই বিভিন্নভাবে ইলেকশনও ফায়দা নাহানা নাই নাই বরং নিহিতে সাবধান তংরি চুং কোনো রাজনীতিতে গাদাল জায়গা চুং 2011-12 বছর চুং আপনি সরকার বাই চুং হিংসা চিনি অনেক কার্যকর্তার ট্রান্সফার খাইমা কারণে চিনি তাকু কাপড় কয়েকজন তাবুক উপর কিরি যাবে চুং চিন দিনে খাইনা নাইয়া চুং বাই মালাইও ঠিক ন কিন্তু বড় হিং দাবি খাইনানি চিনি সংগঠন হিংই বড় ছানা লাচি যাও কিরি যাও কিন্তু যারা খাখারা যারা ক্ষত্রিয় সমাজ নতি কিরিনা হুঙ্কায় যে কোনো রাজনৈতিক বদল নুকিরি ওই উংলা সত্য না আংটি প্রাসা আঙাবো শিকার খাইনানি কোনো কিরিনা করে লাচিনা করে আং যত ননো কয়ো ফাইদি চুং মিলিলাই পাল খানসাকাই জানি ধর্ম জানি সমাজ নারক নাই আসুক ন আং সারামুসুঙ্গ অর রাজনীতি উর্ধে সমাজও যে কোনো রাজনীতি বদল নিব তমই মানো কিন্তু রাজনীতি কোনো সময় ব সমাজ ন কন্ট্রোল খাইমিয়া অবশ্যই আনি সানা মুসুং আসুক সাওই না আং যতন খুলুমো কয়ো আনি যে ই কক নরক অন্যভাবে তা নাহাদি নরক নিউট্রেল ভাবে চিন্তা খাই নাই নিজে বিসঙ্গ বিবেক বিবেচনাও যে মাদেব মহাদেব যদি চিনি লামপ্রা ওয়াথব নিজে মূল মতাই যে নারী পুরুষ প্রকৃতির তত্ত্ব হুকায় বাহিকে বুড়ি সিমি বা সমাজ ন খানাইবা বুড়িব নাংনাই চালাবো নাংনাই আসুক সাওই না যতন খুলুমকা জয় ক্ষত্রিয় সমাজ।